siya, kaya i-release na muna natin. Yan. Bye! Fish yun mga master, pikat grouper. Fish yun tayo mga master. Time to witness the handsome. So what's up mga master? Dito na tayo sa ating spot, sa ating Dioserye. Yung ating setup is Granter 6702. Yung ating line is 6LB. Yung ating lure 6.5 grams. Bultong hepon redhead. Yan. Yun tayo mga master. Dun sa Estalapo. Ating pangatlong catch dun sa Estalapo. Fish on. Yun mga master. Lapu-lapu. Lapu-lapu. Sumabay, lapu-lapu. Yun. Lapu-lapu nito mga master. Uy, hindi. Masalobit. Malutalaw. Ay, lapu-lapu nga. Medyo lapu-lapu ulit. Fish on, lapu-lapu ulit. Lapu-lapu again. Lapu-lapu again. Alam. Fish on. Fish on mga master. Pikat grouper. Fish on tayo, pikat grouper. Right. Grouper. Yun mga master, pikat grouper siya. Kaya i-release na muna natin. Yan. Bye! Bye-bye. Palaki ka para kunin kita. So what's up mga master? Hanggang dito lang ating fishing adventure. Bale, meron tayong konting huli. Ito. Kunti lang. Pero hindi na zero, at least may pang ulam na. Yan. Sinerte pa rin kahit paano.